Ito na to. Opo. Balik na. Ilagay ko lang. B2. Letrang B, Ayun, 14. may tinamaan din. 14. Ayun, may 1, tinamaan 4. na. O, yun na. Tinamaan na ng ano. Tinamaan na pala yun. Letter N. Letrang N, 36. 36. Mga 5 agad na bola. Tagal. Para sunod-sunod. Letrang G, 55. G, 55. N, 34. N, 34. N uli, 33. 33. Yun, tinamaan na. Ito pala, seryoso pala na gatong trabaho, no? Letrang G, 57. Yes! Wala lang. 57. Ay, wala pa! B, Eli! O, Eli,